Ukufaka baba kuyasolisa. Ukube igazi lomuntu belikhuluma ngabe lika baba thule thini. Kwanayo lento uthi igazi lomuntu liyakhuluma ngisayikholwa. Mhlawumbe laba begazi liyakhuluma mhlawumbe yimi engalizwe. Kuyenzeka phela kuthiwa unamadlebe kepha awuzwa. Hayi, unendlebe kepha awuzwa. Hayi man. Futhi ube igazi lomuntu liyakhuluma. Kungani lika baba lingakhuluma? Phela ngikhumbula kahle ngangumfana nomncane mhla endela kwelamathongo baba. Ngabathe ngiyabuza ukuthi kwenzakalani bonke bangishaya indiva babe bembambathi indaba bathi hayi mntana ngicela uhlala phansi uthule. Kuba mhlawumbe bangivumela nami baba ngiyokwazi ukumbona eseyinhlungwini mhlawumbe ngabe nawe angitshela amagama okugcina ukuthi mntana ngicela uphile kanje njengoba nabanye ubaba betshela ingane zabo. Namanje lento iseyisilonda lapha kumina. Ngisho ngoba phela ukufa kababa akekho umuntu okwangichazela ngakho okaqondisela ngakho ukuthi kwenzakalani ngokufa kababa. Imihla namalanga uma ngimbuka ubaba uthizeni umedlula uvele ngifile ezinye imbezi uba mhlawumbe umbaba usekhona ngabe nami ngisaphila kangcono. Kebe ngifisa ukuthi mhlawumbe ukuba akayekho ngabe kungcono ngoba kukhona obaba abangasodli ingane zabo, kukhona obaba abangenendaba nengane zabo ukuthi lala idleni kepha sigqokane. Kuba mhlawumbe noma baba ngabe uyilo hlobo yomuntu hayi kepha ubaba bekuthiwa bekuyindoda eqotho. Kepha ngizokwazi kanjani ngoba amagumba amani umhlaba basho into ehlukahlukene ngobaba phela ubaba ngimazi ngimuzwa ngabantu uhloboni umuntu. Okungihlumeza kakhulu ukuphula umphefumulo wami nokuhlukumeza inhliziyo yami ukuthi ubaba ngimazi ngimuzwa ngabantu ehloboni yomuntu. Kanti kungani mina umdala engakwazanga ukuhlela isikhathi ukuthi ngikwazi ukuba nobaba wami uzokwazi ukuqonda. Phela uma umfana umukhulu angidingi umuntu wesilisa umuntu owubaba ozokwazi ukuhamba nawe endleleni yempilo ezokutshela ukuthi mntana kumele uphile kanjani ndodana kumele uphile kanjani uzokwazi ukuqonda. Kodwa bengithi ukufaka baba kuyasolisa. Mhlawumbe uba ngikwazile ukukhula nobaba ngabe mhlawumbe impilo ngiyazi kancane mhlawumbe abangisiyele umuntu engiyena. Kodwa ngelinye ilanga phinde ngijabule ukuthi ubaba akasekho empilweni yami ngoba mhlawumbe ngaba ngiachievile lento enginayo njengamanje empilweni. Kahle ngizazi ukuthi kumele ngithini ngenxa ukuthi ubaba ngikwazanga ukukhula naye. Ubaba besekhona abe nami ngiyaqonda ukuthi impilo kanjani. Ngike ngibezwe abanye abafanyana ngeke ngibezwe abanye ontanga yethu bethu ubaba yazi uyangihlukumeza ubaba avelungile. Ngike ngifise nami ukuba ngabe ngiyakhuluma ngobaba ngabe ngiyafakaza nami ngobaba uthi wenhloboni yomuntu kepha ngithola ngithuba ukuthi ngibe naye. Okungikhubaza kakhulu moya wami ukuthi ingane zakwethu ngizoyitshela ukuthini ngobaba uma kwamina ngimdala ngamazi ubaba wazi sephela imini inkosana abanye bethi imini indlalifa ngindlalifa kanjani ubaba engazange eshile ngishifa okhomba konke ngisiyena indlalifa nginontanda kubuka kodwa sithi izulu intanda nenhle makhotho unini mhlawumbe unini mupho ngoba kwayena umama akazange ngichazele ngoba ukuthi kwenzakalani phela kwayena umama useze wadlulela phambili ngokwempilo swazi wathola nomendo lapho sashade khona uhluleka ngisho nokubuya ezochaza ethi mntanami ngobaba wakho kwenzeka ukuthi mhlawumbe naye umama bekwazi ukuqonda ngobaba noma bekwazi ukuqonda ukuthi ubaba ngimdinga kanjani empilweni yami bezokwazi ukungihlalisa phansi ethi cha umenza uhlale phansi ngikutshela ngobaba wakho ukuthi kwenzakalani ngithi mangimbuze ngishaya indiva ethi awume kancane yazi ngibangela isicefe okhomba khona nobaba wayeseyisicefe ngimama kahle kwenzakalani ngobaba ingakho ze ngithi ukufa kababa kuyasolisa mhlawumbe uba khona ozohlala phansi nami engiqondisele ngitshele kahle ukuthi ngobaba kwenzakalani ngoba mangikhumbula kahle kuthiwa wabulawa yikhanda washawa likhanda encane vele zehla inyembezi uma ngizwa ngiphathwa yikhanda ngoba vele ngicabanga nami mhlawumbe ngizohamba kulo mhlaba ingakho ngaze ngathatha isinqumo ngo2012 ukuthi ngizozedla izinkondlo magumba amani umhlaba ngoba ngenzela yena ubaba mhlawumbe yona indlela engikwazi ukuxhumana ngayo ngithi mangihaya inkondlo ngizokhuphuka umoya wenkondlo ngize ngikwazi ukuxhumana nobaba mhlawumbe ikhono leli nganikezwa yena ubaba kodwa ngimazi nokuthi yiliphi ikhono wenalo ingakho ngizithi ukufaka baba kuyasolisa ubaba bekwazi ukuhlala nami noma wathola isikhathi sokuhlala nami wangichaza ukuthi indodana impilo kanje okungiphatha kabuhlungu ukuthi umndeni lo senginawo izingane lezi enginazo ngizoyixoxela ngithini ngomkhulu wazi maze ngibuza phela kuthi isihlahla esiqinile nezihlahla esimiye kahle isihlahla sinezimpande uma mina ngenazi izimpande shuthi uma kufika ivunguvungu ngizolala phansi konke nomndeni wami sho konke ngisebenzela ngisebenza izeleze hayi kuthiwa phela indle engenayo ifoundation okhomba khona le ndlu into engekho mhlawumbe kwanami lempilo engiyiphila kuyimpilo esikhashanyana shuthi angihlukile njengomlilo wamaphepha mhlase kufika umoya into yocisha noma inini kanti umlilo weyinkuni ngisho ngafika umoya uzocisha kepha amalahle esale evutha ngaphakathi ngoba phela amalahle iwona la asuke ebamba umlilo wona kwazi uqina shuthi nama kufika umoya ngizokwazi ukuphephuka kuhle komlilo wamaphepha shuthi nama kufika umoya ngizokwazi ukuphephuka kuhle kwehlathi singenazi izimpande cha uba mhlawumbe ubaba besekhona empilweni nami ngizokwazi ukuqonda ukuthi umuntu wesilisa umuntu okanjani nawe intokazi le enginayo njengamanje sicela ungangisoli mangikwazi ukuphakamisa isandla ngoba nama ngaze ngifundise ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani uma bengathi umuntu wesifazane uphathwa kanjani ngabe mhlawumbe isandla ngesiphakamisa mhlawumbe kwenza ukuthi nobaba akazange ngithethe umuntu wesifazane uphathwa kanjani phela noma mama ngimbuza ngoba vele thetha ume kancane ngube isicefe shithi nobaba beyisicefe ngimama ngoba ngabe wemshaya cha phela abanye bathi ubaba wakho wayelungile abanye bathi wayewumoni hayi kahle ubaba ubonhlobo nomuntu ongihlukumeza kakhulu ukuthi kuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma mangasekho emhlabeni kungani phela ababe igazi ngakhuluma mhlawumbe igazi laba abangcolile mhlawumbe imini engamuzwa hayi
mhlawumbe umdali uma bezokwazi ukungixhumanisa naye baba kungani ngavele ngifonele khona emazulwini ngikwazi ukuxhumana naye bengizothema mhlawumbe onayo inombolo yasezulwini ekwazi ukunginikeza ngikwazi ukufonela kuyena kumdali mhlawumbe ngimshaya ngo-callback mhlawumbe umdali uyokwazi ukungiphendula makuthiwa uyabaphendula abakhe abantwana bekumthandazo wami ogcina nami lo ebese ngikhala ngawo ukuthi inkosi uma uyokwazi ukumbona ubaba secela ungidlulisele naka amazwi ogcina bengicela ubuye kimi uzongitshela imele ngiphila kanjani kulo mhlaba abangisaqondi nami sengifana njengeyivunguvungu ezimuka nomoya bese bethi intandana enhle umakhotha unini ngabe imuphi lo mama yongikhotha mina ngabe imuphi lo baba yokwazi ukungifukamela engifudumala enginikeza intokozo enginikeze nothando mhlawumbe nami bengizoba indoda eqotho ubaba bekhona ngize ngiyibuza ukuthi ezingane zami ngizoba baba oqotho kanjani uba bengazange beqotho kimi phela kuthi ukhamba lifuza imbizi okhomba khona ukuthi ubaba ngosheshe wahamba kulo mhlaba nami ngizosheshe ngihamba lokho vele kungifikisela inyembezi ngizosengikhihla sikanandi ngichiphiza inyembezi ngoba ngisaqonda ukuthi kumele ngenze njani ngokwempilo mhlawumbe ubaba besekhona empilweni yami bengizokwazi ukuqonda ukuthi impiloni injani kuyefika ivunguvungu-ke ngihlasele zinkinga ngisho ukuthi Nkosi ngicela ungibheke kepha uNkulunkulu akangiphendula mhlawumbe iyaphendula inkinga sengiluza iposition phela uthi obhala kangcono umhlabeleli uthi ukuze kwazi uNkulunkulu ukuphendula kumele aphome khona ungawashintsha ama position ngizohlala kanjani ngawashintsha ama position ekubene ekhaya bengikhomba ngapha nangapha omunye ungikhomba edlozini omunye ungikhomba emthandazweni angisaqondi phela ubaba akazange engiqondise ethi kumele ngihambe ngayiphi indlela ngoba kwana angimazi ukuthi yiphi indlela ebehamba kahle ukufa kababa kuyasolisa singasoli ukuthi kunesandla semfene la ukuba bengesisa isandla semfene beke isandla somdali ngabe mhlawumbe ikhona imizamo akayenzile umdali ukuze ngikwazi ukuqonda ukuze nomoya wami uthole ukuphumula mhlawumbe nami ngesilungu bengizoyithola iclosure ube bengazi ubaba kwenzakalani ngaye ngithi mangishawa ikhanda encane vele ngifikele izinyembezi zehle ngoba phela nobaba mhla ehamba kuleli ohamba ngazi ikhanda umenze lapho wethu